You have y equals to x squared minus 6x plus 13 ya? Yes. So what is the value of k? Is it -6? -6. Tadi kan gini ya, kalau kita punya quadratic function, we have the x symmetry, right? Kalau dia punya inverse, we can choose the domainnya itu, misalnya ini A, x-nya less than A, atau x-nya itu more than A, ya kan? So this one, k-nya itu supposed to be more and equal than k. So we need to know x symmetry, right? How do we know the x symmetry of this one? X equals to? What is the formula to x symmetry? Both of the point itu ditambah dan dibagi 2. Negative b over 2a, ya? So what is your b? B is -6. Yes, so negative and negative become positive, ya? 2 times 1. So we have x equals to 3. Ya, berarti our function only this one, this side. Okay? So, iya. Karena dia more than 3. K-nya itu. Oke? Berarti the least value for K which is 3. And then continue B. Find an expression for the inverse function. Udah, Miss. Kenapa? Udah? Sama kayak Miss? Sama, Miss. Sama ya? Oke. Pertanyaan Miss. Do you know the reason kenapa Miss tulis? Ini kan kita punya plus minus, right? Iya kan? We have to choose one of them. Plus apa minus? You tulis minus. Kenapa minus? Karena the first one is positive, so kalau inverse is minus. Negatif, oke. Kalau ditulis dua-duanya, nanti dia nggak punya inverse ya. That's why kita harus reject yang positif ya. Oke, Miss. Oke. And then, udah inverse function. What is the next? Find the inverse. State the domain and range. Miss, Ya. is it for kayak every question yang di reject tuh yang positif aja, or cuma buat this question karena awalnya positif? This question depend on our x. Kalau ini kan x-nya k kita itu more than 3, right? Positif, right? Yes. Berarti nanti negatif. Tapi kalau dia less than, berarti kan yang sebelah sini berarti dia yang positif ya. Okay.
Next. Seems. Mhm. Bentar, Miss, kayaknya calculation-nya ada yang salah, Miss ya. Is it -6? I think no. Ya kan? Oh wait, it's -4. Wait, positive. Jadi berapa? My calculation. How come? Supposed to be Supposed to be 4 ya, 4. +4, right? X minus 3 square plus 4 ya. Yeah, Miss. Hmm.
Berarti yang benarnya itu positif ininya ya, bukan negatif. Karena ini kan tadi 3 negatif 3, berarti 3,4 ya. 3,4 dikurang di sini, ya kan? Ya, Miss. 3,4 dia itu seperti ini. Terus kita draw the y equals to x. Nah, gitu ya. Berarti we have to draw the what do you call it, the inverse functionnya itu di sini kan? Inverse functionnya berarti lebih kurang kita reflect gitu ya. Mhm. Kalau ini 3,4 berarti ini 4,3, oke? Jadi ambilnya yang positif karena y-nya masih positif. Domainnya berapa? X element of real numbers. Domain of f inverse function. Are you sure? Karena ini di GDC kayak line gitu. Oke, wait. Domain. Domain itu mulainya dari sini kan? X-nya. Coba Miss tanya dulu deh. Apa domain of F? The domain of F. Yang ini. Domain of F tadi, X-nya itu more, apa? Ya, more than 3 kan? And equal than 3. Iya nggak? Look at yang A. Answer A. Oh, ya. Bener kan? Sekarang range of F itu apa? Range of F. F. Mm-mm. Nih, dia punya minimum point, yaitu 3,4, right? Yes. 3,4, 3, berapa tadi ini? Ya, 3,4 ya. Ketika ininya 3, 9, minus, ketika X equals to 3, Y-nya berapa? 3 square, minus, berapa tuh? 18 ya. Which is? Is it 4? Plus 13. Berapa? It's 21. 9 minus 18, negative 8, right? Negative. 9. And then That's 13. it's 4. 4. Ya, berarti Y-nya 4. Nah, ketika Y-nya 4, berarti look at this. This is fx, right? Berarti dia more or less than. Kalau ini. Yang ini nih. Yang 3.4. 3,4. 3,4 ini. Iya, kalau ini graph-nya, the blue one. Range-nya apa? Range-nya. Oke, misalnya Miss punya gini. Ininya 3,4. What is the range of this one? Range. Hmm?
Range berarti kan nilai Y ya. Y-nya gimana? Y equal to 4. Equal or more? More than 4. More than equal ya. Nah, ini kalau Miss lihat di sini Y-nya berapa ada minimum poinnya? 4. 4. Jadi dia equal and more ya. More than equal ya. Balik. Oke. Berarti ini Y-nya itu more and equal than 4. Oke. Sampai Okay. sini Didi paham dulu nggak? Atau 90% or 100% understand about this one? Domain of range of this function. I think 90%. 90%. Oke. Supposed to be 100% ya. Kalau biasanya kemarin kan kita udah belajar. Kalau Miss punya seperti ini, misalnya ini 10, ini 5. Ya. Kalau seperti ini domain Miss berapa? Domain miss itu x greater than greater equal than 5. No. Real number. Karena boleh. Ini kan ada arrow-nya nih. Ya kan? Boleh berapa aja kan? Oh, iya deh. Iya kan? Oke, kalau range Miss berapa? Range-nya y smaller than 10. Smaller equal Berapa? 10. Yes, good. Oke. Okay. Udah ngerti ya sampai sini ya? Nah, sekarang kalau Miss punya gambarnya seperti ini aja gimana? Ini 1,2. Ininya 1, ininya 2. Nih, kayak gini nih. Berapa domain, Miss? Domain miss x greater equal than 2. 2 miss. 2 or 1? 1,2. 1 ya? 1. Berarti range Miss apa? Range miss is y greater equal than 2. Oke, good ya. Sampai sini udah ngerti ya? I hope you understand for this one. For fx is the blue one. Miss punya 3,4. That's why f-nya itu untuk domain of x more greater than and equal than 3, right? Terus range-nya karena ini 4, berarti dia go up, right? Berarti more than equal than 4 ya. Oke. Okay? Nah, kan tadi Miss sudah bilang kalau kita punya udah tahu nih yang mana, yang ini, ingat ini. Pada inverse function, kalau domain pada original functionnya, for example f, berarti domain function itu bakalan sama nanti dengan range of inverse function. Oke? Okay? Terus kalau range of original function itu adalah domain di inverse-nya. Ya? Ini F, oke? Okay? Nah, berarti, kalau, oke. Kembali lagi ke sini, kita udah punya domain, and kita punya range. Kita mau cari domain of F inverse. Ya? Yes. Berarti kita lihat aja nilai range-nya berapa. 4, right?
Karena dia domain, berarti X greater and equal than 4. Ya. Range of inverse itu bakalan sama dengan domain. Berarti Y-nya itu, karena X-nya 3, berarti ini Y-nya more than 3 juga. Sampai sini paham nggak maksud Miss? Atau you bisa lihat grafnya. Ini yang F inverse function. Coba lihat F-nya. Ini tadi, kalau ini 3,4 berarti ini 4,3 ya. Benar nggak X-nya itu more than 4? Iya. Iya. Inverse apa? Range-nya benar nggak? More than 3. Ya? Nah, jadi ada dua cara. Bisa based on the graph, bisa this concept. Udah tahu, cukup you tahu original sama range-nya. Ya? Range and domain of original function. And then to find the inverse function, domain and range-nya, you reverse aja. Oke? Oke, Miss. Oke. Nah, is it clear? Oke. Next. Ada lagi nggak? Nanti Miss kasih soal yang similar dengan itu. Homework dulu, and then number 72 ya. 47, 64, and then 72. Kalau Miss saranin sih you input aja di GDC ya. Grafnya kayak gimana? Y equals to X square. Do you know the graph of X square? The graph of X square. No, Miss. X square tuh seperti ini ya. Coba di GDC coba. Benar nggak? Sama? Wait, Miss. Iya, Miss. Sekarang based on our graph, kenapa ini? Explain why this function doesn't have an inverse function. What is your answer? It doesn't have what, Miss? Doesn't, tuh baca tuh yang A, 72A, doesn't have an inverse function. Oh, because it The same thing with the reason for the previous number. because there's no. Oke. Kalau function, kalau Miss punya graph seperti ini function or not? Bukan, Miss. Bukan. Kenapa? Karena kalau Miss gambar draw vertical line, dia cut two x-axis, right? Iya kan? To cut the graph ya. Berarti ini bukan function ya. Nah,
Kalau pada inverse-nya, you have to draw apa? Horizontal, ya. Nah, ketika you punya dia a horizontal line cut 2 points your graph, berarti dia nggak punya inverse, ya. So you can say because if we draw the horizontal line yang tadi itu, nih, any horizontal line cuts the graph more than once, ya. Yes. That is the reason. Oke. Okay. Any horizontal blah 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 cut more than once. Jadi ditulis aja di notes-nya, and you box it supaya jelas. Kalau pada inverse, kita draw-nya itu horizontal line. Tapi kalau di originalnya, you have draw vertical line, ya. Kalau dia cut, the konsepnya sama. Kalau dia cut more than once, berarti dia is not function. Tapi kalau at most once, berarti dia function. Oke? Nanti kalau ada soal ini di tes atau di quiz bisa ya. Yes. Jawabannya itu langsung kepikiran vertical or horizontal gitu. Tapi kata my teacher, walaupun nggak kehitung inverse, katanya bisa dijadiin inverse juga. Iya, bisa. Kenapa? Soalnya tadi kan kita punya quadratic function kan? Yes. Iya nggak? Nah, ini kan dia punya apa namanya? Dia nggak punya inverse ya kalau kita gambar seperti ini. Dia kalau punya inverse, kalau kita batasin domainnya, kayak tadi, misalnya tadi 3 ya. Dia punya inverse, dia bakalan punya inverse this function kalau x-nya itu cuman dari 3 aja. Atau x-nya itu yang less than 3 aja. Jadi satu side aja, ya. Baru dia punya inverse function. Oke? One-to-one function. Itu maksud your teacher ya. Dia bisa kita ubah, dia punya inverse function kalau domainnya itu kita batasin seperti ini. Okay. Berarti kalau x square punya inverse function ketika x-nya itu more equal than 0 atau yang less, yang sebelah sini saja atau yang sebelah sini saja ya. Karena nanti kalau kita gambar horizontal line cuma once kan? Gitu. Okay. Ada lagi? Udah. Coba deh baca yang B. Yang B, there's a x to x square where x greater equal than 0 have an inverse function. What do you think? Yes or no? Yes. Yes. Oke, make sure. Yes, gitu ya. Kenapa? Karena dia cuman X kita itu more equal than 0, kan? Yes. Iya. Oke. How about C? What is F inverse?
Plus or minus yang kita pilih? Minus, Miss. Oke, kalau tadi kita punya dia more than ini ya. Gini kan? Positif or minus tuh? Minus ya? Positif or minus? Oh, it's positive. Wait, kalau Gambar di itunya kalau kurang yakin di GDC. oh, um, it's positive. Expo y apa? Square root of x atau negatif square root of x. It's positive, but Positif ya? yes. Square root positif x. Oke, supposed to be positif ya. Di F inverse-nya square root of x aja ya. Yes. Next. Sketch f(x, y) equal to x and y f minus 1 x for f in B and f minus 1 in C. Sketch. Bisa sketch? Pakai GDC. Iya boleh. Tapi ada semuanya ya, ada y equals to x-nya, ada fx-nya, ada f inverse x-nya. Bedain aja warnanya. Udah? Udah. Next. 19 lagi ya? Jadi ngerti cara 19?
19. Mm-mm. Udah. Miss. Coba 19E yang 11 itu apa? Yang Itu jawabannya apa? itu F5 equal to 3. Ya, jadi final answer ya. Kenapa? FG2. Ketika G equals to 2, itu kita dapat 5 ya. Berarti F5 itu ketika X-nya 5, Y-nya 3 ya. Oke, berarti FG2, 3. Oke, number 12-nya GF5. Di 3 in bracket equal to 4. Kalau F5 itu 3, berarti kalau G3 4 ya. Oke, good. 13, FG3. F4 Hmm? F4 equal to 9. Yes, good. 14, GF3. G Nggak ada ya? G8, which is no solution. Oh, no solution. Oke. Next, ada lagi? Oh ya, number 28. The domain. Udah belajar ini? Udah, Miss. Apa domainnya? Yang 28. Ya, X not equal to -3, all real number, all element of real number. yes. Okay. And then, what is the range? Y not equal to 3, Y element of real number. Yeah, good. And then C is Y equal to 3, D is X equal to 3. X equals to negative 3 ya. Yes. This is D. And then E, And X, then Y intercept. negative 2, 0, and then for y-intercept, it's going to be 0, 2. Y-intercept-nya X-nya 0 berarti Y-intercept X-nya 0 ya. Berarti Y-nya itu 2 ya. Ya nggak? Iya. Kalau ini X-intercept Y-nya 0, right? Iya, Miss. Easy. Ada nggak tuh? So X is a negative 2. Negative 2 ya. Oke. Oke. Number 29. The domain of the function is X not equal to -3, comma X element of real number. X-nya kalau yang
Oke. Domainnya itu X-nya equal dan negatif 3 ya? Benar? Iya, Yang B, yang B is y not equal to 2. C, C is y equal to 2. And for D is x equal to negative 3. good. E, E for the x is 2 and then the y is negative 4 over 3. ya. Equals to 0, negative 4. Berapa? X intercept, Y-nya equals to 0 ya. Yes. X intercept, Y-nya equals to 0, berarti berapa tadi? Negative 4 over 3. Iya, negative 4 over 3. Oke. And then, kalau Y-intercept, jadinya negatif, oh ini ya, negative 4 tapi ya. Kalau X-intercept, kalau Y-intercept, X-nya equals to 0, jadi Y-nya jadi negatif ini kan. Kalau X-nya gimana? X-nya cara kerjanya itu 0 equal to 4x negative 8 over 2x plus 6. Terus jadinya 4x equal to 8. Terus uh, X-nya 2. dibagi equal to 2. Kalau yang ini, coba ini penasaran ya, kayak ada real function or not? Kayak apa? X-intercept. Coba ya. Di draw di grafnya, di GDC, Y equals to 4x minus 8 ya. Yes. 8 divide 2x plus 6 ya. Yes, miss. Ya ada. Di 2, kalau x intercept tadi 2,0. Kalau nggak ada dong y interceptnya ya. Ada nggak? Ada deh. Ada ya. Ada, miss. Ada. Oke. Oke. Benar ya? Ada lagi pertanyaan? Udah nggak ada, miss. Nggak ada, berarti nomor 30. What is the relation between ini? I don't know, miss. Oke, you explain aja kalau fx sama dengan 1x plus i, terus plus f, and fx itu apa katanya? Ax plus b per cx plus d. Cukup kita vertical horizontalnya sama vertical asymptote-nya sama horizontal asymptote-nya. Vertical asymptote berarti ini x equals to negative e, right? Ya nggak? Halo? Halo? Mm-mm. Iya, kalau yang horizontal asymptote is
Y equal to F. Ya, seperti itu aja ya relationship-nya. Tapi bukannya different ya, Miss, from each other? Yang mana? Kalau ini kan Y equals to F tadi ya. Kalau yang ini vertical asymptote-nya D over D. negatif D ya. Oh, Ya kan? Kalau misalnya 2x plus 5, berarti x-nya negatif 5 over 2, ya kan? Supposed to be oh, negative, karena equals to 0. Ya, Cx plus D equals to 0, berarti x-nya itu negatif D over C, ya kan? Terus horizontalnya apa? horizontalnya itu A over C. Iya. Oke, Oke. jadi itu aja yang di-explain untuk relationship-nya. Oke? Oke. Oke, next. 37. Mm-mm. Thirty-seven. You have fx equals to 2x minus 5. What is f inverse? Terus di-inversein lagi. Sama dengan apa? Cari dulu f inverse-nya apa. Is it x plus 5 over 2? Berapa? X plus 5 over 2. X plus 5 over 2. Yes. Nah, coba you composite it. F inverse terus di-inversein lagi. Jadi um, itu x minus 5. Hmm. Eh, F inverse-nya dulu, ini ya. Ini F inverse-nya apa lagi? Yang dari sini. Ini kita inversein lagi. Ya kan? iya, Mas. Apa jawabannya? Kalau ini fx-nya apa inverse-nya? Is it 2x minus 5? Okay, what do you notice about this one? Oh, that's the same. The same thing, right? So, fx itu bakalan sama dengan apa? F ini akan sama dengan fx ya. Ya kan? Yeah. Hmm. Ini conclusion-nya, oke? Oke. Hmm. Ada lagi soalnya? Yang 38. Mm-mm. Apa jawabannya? Itu The domain of H itu X-nya itu ini. Ya kan? Apa? The range of H katanya. Oh, the range of H inverse function. Do you know? uh,
I'm not sure, Miss. I don't. Oke, tadi Miss ingat ini tadi apa? Kalau dia punya domain, berarti sebagai range itu adalah ini kan? You don't. Aha. Kalau dia punya the domain of H inverse function, the range ya, sorry. The range of H itu sama dengan the domain of. Oke, berarti yang ini ya. Sama nggak domain of original function sama dengan the range of inverse function? Sama. Jadi jawabannya adalah -2 sama. Tapi ininya Y. Oh, okay. Do you notice of this one? Ini ya. Yes. Pokoknya ini harus, kalau dibilang Miss sebenarnya nggak suka hafalin, tapi tahu. Pokoknya understand the concept between itu original function dengan its inverse. Domain pada original is the range of inverse functionnya, ya? Yeah, Miss. Oke. Miss kasih homework ya. Ada lagi nggak ditanyain sama Miss? Ada, Miss. Ada apa tuh? Yang ini. Bentar. Oke. Fx-nya 3x plus 6. And then hx-nya equals to x over 3. Berarti ini inverse-nya apa dulu? X minus 6 over 3, right? Iya. Kalau yang ini? H inverse-nya apa? H inverse-nya x over 3. H inverse-nya? Oh, 3x. 3x. Oke, nah. And then we need to find the composite-nya. Apakah sama F inverse dicomposite dengan H inverse? Ya, F inverse composite dengan H inverse berarti 3x, right? Jadi 3x Miss input ke F inverse-nya jadinya 3x minus 6 over 3. Kalau Miss simplify jadinya ini kan 3. x minus 3 ya? Iya. Iya, x minus 3, right? Iya. Berarti ini Miss tulis dulu jawabannya. X minus 3. Apakah sama katanya dengan samping kanannya apa? H composite sama, and then kita inverse, ya? Iya. Oke? Berarti kita harus cari dulu apa sih composite H dengan F? Berarti F itu apa? 3x plus 6. Kita input ke H. 3x plus 6 over 3. Ini jawabannya X. X. Plus 2 ya. Ini, sorry, 3x. Oke, nggak ada yang salah kan soal calculation kita? I think the result is the same as for both of them.
Kenapa? The result is the same for both of it. Tapi ini X, ini 2 ya. X minus 2 ya. Oke? Oh, iya nih. X mana? X minus 2. Kalau yang ini, ya kan? Ini berarti dapatnya X plus 2 ya kan? Ya nggak? And then we inverse ini. Kita inverse. Jadinya X minus 2. Sama nggak? Yang kiri sama yang kanan? Sama. Sama. Tadi Didi nggak ngertinya di mana? Nggak ngerti maksud pertanyaan. Oh gitu. Kalau itu pertanyaannya show that, berarti kita harus prove the left side apakah sama dengan yang the right side. Ya. Oh, Tapi kalau simbol ini ngerti kan? Composite yang OO ini, HOF. ngerti, Miss. Ngerti. Oke, jadi kalau show that itu ya we have to find the exact value sama yang dia tulis. Ya. Oh, oke, Miss. Oke, ada lagi? Udah. Udah ya. Bakalan ada tes atau kuis dalam waktu dekat? Belum tahu, Miss. Mungkin minggu depan. Depan ya. Oke. Miss kasih homework ya, Miss. yang similar dengan hari ini. Nanti Miss kirim ke WA, oke? Bye, Oke, Miss. guys. Bye, Miss. Mhm. Boleh minta send the recording. Oke. Oke, Miss. Thank you, Miss.